जोगाड़ी रखी था आसी का फुटी सजाड़ी रखी था बाबू गिलास कोटी पार्टी करबो तो गांडी टोला कर मारी मोगा बोपानो खाउची कि बे मोगा बोपानो खाउची कि बे मो बोपानो मुंडोली बंधा पोके गिरी पी तुमनो को कोई किसी करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा मो मारो दंडी बंधा पोके गिरी पी 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 तुमनो को कोई किसी करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा मो माई पर कौन ना तू माई पर मो माई पर मो गाड़ी 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 बंधा पके गिरी पीवी अभाव पड़िले हाँ अभाव पड़िले माई पर हांडी कुंडी दंडी गाड़ी गाड़ी सब बंधा पके गिरी पीवी तुमनो को पार्टी करेगा तुम्हारा गांडी फेड़ा करे गिरी मारेगा आउरी पीवी आका अरे ओ मद पाइने वाली सब बंधा पके दो सो माइकिनार साड़ी पीला जोगरा बंधा पके दी हो तो माइकिनार तू पीबू तो बप्पा मार तू खाऊ हमें कहवार किछि नाही तुमनो को पार्टी करेगा तुमको टेकीगिरी भंगाड़ी दे ना हमें पार्टी काई करू ना हां अरे ओ हेले तू आम पाखरे मिंजो हेबार कारण कोन करू तू एठे मोडे काढबी आगे छोंडा काढू रे महापुर काढी रे महापुर काढू को तू कोन लुंगीटा टेकुचू ए लुंगीटा कोन टेकुचू बाप तू हिंदू पिला ना पठाण पिला रे वो हिंदू पिला हिंदू धर्म रे मनुष्य पिलार कर्तव्य हैला कच्छा मारो महापुरु काढो कच्छा काढो कच्छा मारो महापुरु काढो के मद पिउ के गंजेई खाउची खाऊ के जुआ खेलुची खेलु का बिल रे के चाष करची करू मनुष्य पिलार धर्म हैला डेली महापुरु काढिया एबे तू देखौ हमु मते बे सुविधा मिलती मु एबे महापुरु काढी आगे हमें देखू ना मु काढुनी आगे आउ कहूछु तमे जदी इच्छा करियो देखी बेली कहले मो महापुरु काढी गिरी देखौची हां हमें देखिया को तो इच्छा करतु ना देखू आगे केतुरा महाप्रभु देखौ मते 61 62 प्रकार महापुरु काढियारो जाना कोन ए काढ दे एबे ओ काढी पाउची कि आगे आ खाली कहू जोगा एबे खाली मो तुंडुरा 10 धरो 11 धरो मिलिया कोई आगे करि पारिनी किछि को काम हल्ला आगे ओहो आगे त काढुथली आगे त बेळ थिला बळ थिला बोई दुळ होलिया हेइथिला एबे बेळ गला बळ गला आळ होलिया सुकी गिरी झड़ी गलानी आगे एबे ओ काढी पाउनी एबे दीटा महापुरु काढी गिरी देखै दीटा कोन गोटे बोपा महापुरु गोटे मा महापुरु अरे बापा महाप्रभु काउ कहबा बोपा महापुरु हेले जगतर नाथ जगन्नाथ ईशानेश्वर रत्नेश्वर स्वप्नेश्वर निंगेश्वर धारेश्वर वृद्ध गलो एमाने हेले बोपा महापुरु आ मा महाप्रभु हमर जो गांगोली रे रहउतंदी कुमळई डुमळई खंगार खाई घोड़ा देई कंधणी देई करे सुनी बुडई सुनी पाताल भैरवी मा ठाकुरानी अटकाली चराचारिणी कइंजो खाई कुकुडा खाई माछ खाई एमाने हेले मा महापुरु अरे कइंचो परे अछन मधे महाप्रभु कइंचो हलिया महापुरु हेले अवतार कइंचो अरे घोड़ा देई कंधणी देई घोड़ांग देई हेले हरे तू एबे हेले बे बापा को देखो ना मां को देखो का को काडी बापा को बाहर करी बोपा को काडी ना तो मां को काडी बापा को बाहर करी काडी हां संगीत सोनिया गया कौन रे हारिमिनिया ना धरलो हां ए कपत्र हारिमिनिया ना धरलो महापुरु काडी अरे ओ गायक माने गायबे समरे स्केल धरले गायबे तू कोन महापुरु काडी को तू कोन आदरे मो काढी मो गळडा उ मेसेज काढलो काय काढली
गला सफा करुली तंटे कौन नागिगला आज्ञा गलाटा को माजुली तंटे कौन नागिगला आज्ञा कहीं धरल बागेगिरी सीता मामरू तमे मोर धरि पाउन आज्ञा खेराप कर दउछ आज्ञा कोनटा तो धरि बनबे मो नलाटा को धरि पाउन मो गलाटा को धरि पाउन आज्ञा ऊपर धरबी हे ऊपर आटे जन आज्ञा कोडा धरछ हे से धलाटा को छाड़ी गिरी मझिर कलाटा को मुठे गिरी धर कलाटा को मुठे गिरी धर अरे मूर्ख पिला एडा कोन माइक्रोफोन करे मुठे गी धरबी आ केंदी बजे एडा केसो फिंगर धरे बाजे हां सेंदी बजे केंजी बजे न हले हले हां सेडिया धर जो गाड़ी रखी था बाबू आशिका फुटी सजाड़ी रखी था बाबू गिलास गोटी जो गाड़ी रखी था बाबू आशिका फुटी सजाड़ी रखी था बाबू गिलास गोटी मत पिए रे डाकुचिया रे आरे आरे मत मुंडा कुचिया मत एसी डाकिलानिया रे आरे आरे मत देसी डाकिलानिया बेड़ बुड़े मने पड़े महुली भाटी मराठी भाटी जो गाड़ी रखी था बाबू आशिका फुटी सजाड़ी रखी था बाबू गिलास गोटी दिन रवि आदि तुम राति रबरा तते न खाइले मोर होनी छाड़ा आरे कुड़िया तू तेरे धरा रा 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 रो रो रा 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 रो रो रा 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 दिनर गंजेई तुम रातिर मत तते न पीले मोर होनी निद आरे गंजेई तू तेरे धुआं रा 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 रू रू रा 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 रू रू रा 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 अरे गीत तो सरला पो आउथरे पछोड़ या अरे कौन इंद होजु एटा गीतर मेजिक आलाप नाही ओहो हाथ रे कोडा नहले पाटरे करू बेसी समय नाही गया आ तमरो खराब हो गेले मो तुंडुडा रेगा मो करछि तो देखी आउ की हन तोर का एमिति कर मु कार जान नगली पाटरे इंद करियारो आ तार किंदी टंका थाई जो आ फुले टांगे घंटाटे महापुर काढ गुली ओहो हां एला कार के ए सुन सुन ओ एता की गीत गाइल रे महाप्रभु देखेबे ली कहू महाप्रभु पाखु जो मद गंजे खाइगिरी महापुर काली देखि पाइलु मद उडा गंजे उडा खाउ भलिया हां मामरु जगन्नाथ महाप्रभुंगर मु जने स्पेशल जने बड़ भक्त आज्ञा कौन कहू जगन्नाथंगर दासिया बाबू जिंदी थिले जगन्नाथंगर गोटे बड़ भक्त भक्त सालबेग जिंदी थिले जगन्नाथंगर गोटे बड़ भक्त शिवच्छ ब्राह्मण जिंदी थिले जगन्नाथंगर गोटे बड़ भक्त भक्त बलदेव रथ जिंदी थिले जगन्नाथंगर गोटे बड़ भक्त सेपरी जगन्नाथ महाप्रभुंगर मु गोटे बड़ भक्त आज्ञा ओ दासिया बाबू भक्त बोली प्रभुंक हस्तरु प्रभु नहीं थिले तांको हातरु नडिया सुनु था हुगुली सुनु जुना खाली उठाउछु आगा हमर फोटो दासिया बाबू भक्त बोली जगन्नाथ तांको हातरु नडिया नहीं थिले तो हातरु कोन नहीं थिले मो हातरु कदली नहीं थिले से नडिया भक्त को मु कदली भक्त काई काई जगन्नाथ महाप्रभुंकर चरणार बिंधरे भक्ति भाव रे जगन्नाथ को जोड़िए पद काढ़िया नहले भक्त बोली तमे किंदी जानियो आ कोन ए जगन्नाथ को काढ़ी बापा मरचंदी ना मां मरचंदी से मांगर उद्देश्य रे जगन्नाथ को जोड़िए पद डाकिया मो सडू धरचंदी बकाडी निमन गोटे धरगिरी बइचंदी मांगर उद्देश्य रे जोड़िए पद जगन्नाथ को डाकिवा तापरे मो भक्त किनार बोली जानियो आज्ञा कल्ली स्वर्ग द्वार मोर
शेष ठिकणा कालिया करुणा शेष पाउना स्वर्ग द्वार मोर शेष ठिकणा कालिया करुणा शेष पाउना दुई दिन मनीष जीवन शेष आशा मोर पतित पवन जुई चिता मोर शेष बिछोना स्वर्ग द्वार मोर शेष ठिकणा कालिया करुणा शेष पाउना आसिथिली दिने डाकी कुआ कुआ साले जीवी डाकी कालिया कालिया आसिथिली दिने डाकी कुआ कुआ साले जीवी डाकी कालिया कालिया अढ़े दिनिया ये सारा दुनिया शेष बंधु मोर बड़ देउलिया जन्म मरण मझिरे निश्वास शेष संपत्ति मोर विश्वास छखंड बांस शेष झुलना स्वर्ग द्वार मोर शेष ठिकणा कालिया करुणा शेष पाउना सबु दुख तार सिंह द्वारे शेष सबु पाप तार पाद तले शेष सबु दुख तार सिंह द्वारे शेष सबु पाप तार पाद तले शेष এই দেহ হাড় রকত মাউস এ দেহ শেষ হেলে উঠায়ে পাউস শেষ বলে ধর্ম করিবি অর্জন শেষ ভাষা মোর তা নাম ভজন तुलसी चंदन शेष गहना स्वर्ग द्वार मोर शेष ठिकणा कालिया करुणा शेष पाउना स्वर्ग द्वार मोर शेष ठिकणा कालिया करुणा शेष पाउना स्वर्ग द्वार मोर शेष ठिकणा कालिया करुणा
ପ୍ରକୃତ ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଲେ ହରେ ତୋର କୁଳୁଟା କଣ ରେ? ମୋ କୋଳ ବେଜାରିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୋ କୋଳରେ ପିଆଜ କୋଳ, ଟମାଟୋ କୋଳ, ତାଳ କୋଳ, ରସୁଣ କୋଳ, ପଣିସ କୋଳ, ହୁଡି ତା କୋଳ ଆ କୋଳ। ଆରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଚାରନି ରେ। ଆଉ କି କୋଳ? କି ପିଲା ରେ? ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ଦେଖୁନୁ। ଚଣ୍ଡା ଦେଖେ ନୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ତା ତଳକୁ ଗୋଟେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ନାକ ତଳେ ବାଳ ଅଣ୍ଡର ପିଲା। ମୂର୍ଖ ଆମକୁ ଅଣ୍ଡରା ମାପିଲା କଣ ଦେଖା ଯାଉନୁ ଗ୍ୟା? ମତେ ବେଇଲୁ ନାଇଁ ରେ ତୋର ବର୍ଣ୍ଣରେ କଣ ରେ? ମୋ ବର୍ଣ୍ଣରେ କଳାକୁ ନାହିଁ କି ଗୋରାକୁ ନାହିଁ। ଦେଖ ତିଏ ବଡ ବାପା। କିଏ ରେ କିଏ? ଏଉଠି ଯୋଉ ମୋଟା ମୋଟା ନିଶ ରଖିକିରି ବଇଛି ଗଦିନୀ ହଳିଆ। ଆଙ୍କେ ନିଜର ବଡପା? ଏଇଟା ସଖ୍ୟ ମୋ ପେଟର ବଡପା। ମୋ ସଖ୍ୟ ପେଟର ବଡପା ମୋ ବୋଉର ଘଇଦା। ବୋଉଙ୍କର ଦେଢଶୁର। ଆଉ ମୋ ବୋଉର ଘଇଦା କିଏ? ତୋ ବଡ ବାପା ତୋ ବାପା? ହଁ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ତ ମୋ ବୋପାକୁ ବୋପା ବେଲିଆ ଡାକୁଛି। ପିଇ ଦେଇଛୁ ନା? ପିଇ ଦେଇଛି ସିଜା ଡିମ୍ବ ଦିଟା ଖାଇ ଦେଇଛି ନାଇଁକିରି ବଡପା। ହରେ ତୋତେ ପିଆଜ ରସୁଣ କଥା ପଚାରୁନି, ଅଣ୍ଡରା ମାବିଲା କଥା ପଚାରୁନି, ତୋ ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ପଚାରୁନି ବେ। ଜାତିଟା କଣ ରେ ତୋର? ଇଏ କି ଭାଷାରେ ପୁଅ? ଏଇଟା ଖାଣ୍ଟି ଇଂଲିଶ ଗାଜୁ ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ। ଇଂଲିଶ କହିଲେ କିଏ ବୁଝିବ ରେ ପୁଅ? ଇଂଲିଶ କହିଲେ ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା ବୁଝିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ସର୍ବସାଧାରଣ ବାବୁ ମାନେ ଓଡିଆ ବୁଝିବେ। ଯାହା କହିବୁ ଓଡିଆ କହ। ଓଡିଆ ଓଡିଆ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ। ଓଡିଆ ଓଡିଆ ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆରେ କହିବି ଆଜ୍ଞା। ଓଡିଆରେ ହେଲା 1 ନମ୍ବର ପିଉରୁ କଞ୍ଚା ହାଟବିଲା। କେତେ କଥା କରିଦେଲୁ ରେ ପୁଅ। କଣ ହେଲା? କେମିତି ଥଣ୍ଡା ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଯୋଉ ଛୁଇଁଦେଲୁ ଆମକୁ ସବୁ ଏବେ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଧୋଇକିରି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? ଆରେ ଛୁଇଁଲେ ଛୁଆଁ ତତେ। ଏବେ ଛୁଆଁ ହେଇଗଲୁ ଆମେ। ତୋର ବୁଢାଟେ ହେଲୁନୁ କି ଛୁଆଁ କାଢୁଛୁ ଆଜ୍ଞା? କି ଛୁଆଁ କାଢୁଛୁ ଆଜ୍ଞା? ମଦ ମାଉଁସ ମୋବାଇଲ କ୍ଷୀର ନୀର ଚମ ଏଥିରେ ଛୁଆଁ କହିଲେ ଚଳିବନି ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିଲୁ? ମଦ ମାଉଁସ ମୋବାଇଲ କ୍ଷୀର ନୀର ଚମ ଏଇ 6ଟା ଜିନିଷରେ ଛୁଆଁ କହିଲେ ଚଳିବନି। କେମିତି ଛୁଆଁ ନାହିଁ କାହିଁ ଟିକେ ବୁଝେଇ କହିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେନି। ବୁଢା ବୁଢା ଲୋକମାନେ ଆଗର ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ। ଆଗର ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବୁଢା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ କଣଟା ଯେ ମଦରେ କେମିତି ଛୁଆଁ ନାହିଁ। ଆଗେ ତା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଶୁଣ୍ଡି ଲୋକ ମଦ ବିକିବାର, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ପ୍ରକାର ଲୋକ ମଦ ପିଇବାର। ଆଗେ କେବଳ ଶୁଣ୍ଡି ଆଗେ ବିକେ। ଏବେ ଶୁଣ୍ଡି ଆଉ ବିକୁଛି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଭଲ ଜାତି ବିକୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଜାତି ବିକୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାତିରୁ ସବୁ ଜାତି ଲୋକ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ମଦରେ କି ଛୁଆଁ? ଛୁଆଁ ହେଇଥିଲେ ପିଅନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା? କିଏ ପିଇଥାନ୍ତେ କି? ମଦ ଗଲା ଆସିଲା ମାଉଁସ ଜାତିରେ ଆମେ ହାଡି ନକୁ ଆଜ୍ଞା। ରାତି ପାଇଲେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢି ଆମେ କାଟୁଛୁ। ଛେଳି କାଣ୍ଡରେ ପାଣି ଭରି କରି ରଖୁଛୁ। ପାଣି କାହିଁ ପୁରଉଛ ତା ଭିତରେ? ଆମର ଉଠିବ ବୋଲି। ଓହୋ କଣଟା? ଓଜନ। ଓହୋ ମାଉଁସରେ କି ଛୁଆଁ? ମଦ ଗଲା ମାଉଁସ ଗଲା ଆସିଲା ମୋବାଇଲ। ମଢ ପଡିଆକୁ ଯାଇଥିବା ମଶାଣିକି ମୁଣାରେ ପ୍ୟାକେଟରେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଯାଇଥିବା। ଆଇଲାଠୁ ବାଟରେ ଆମେ ଗାଧେଇକିରି ଆଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଶୌଚବାସ ଧରିକି ଆଉ ନା ମୋବାଇଲ ଟା ଧରୁଛୁ, ମୋବାଇଲ ଟାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡଉଛୁ। ବୁଡେଇ ଦଉନା ପୁଅ, ତା ଡିସପ୍ଲେ ଡଗରା ଫାଟିକିରି ପଳେଇବ ପୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଛୁଆଁ ନାହିଁ। ମଦ ଗଲା ମାଉଁସ ଗଲା ମୋବାଇଲ ଗଲା ଆସିଲା କ୍ଷୀର। ଆପଣ ଓଡିଆ ପିଲା ହେଇକି ରାତି ପାଇଲେ ଯୋଉ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଉଛ, ଆମେ ହାଡି ପିଲା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ରାତି ପାଇଲେ ସେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଉଛୁ। କ୍ଷୀରରେ କି ଛୁଆଁ? କ୍ଷୀରରେ କି ଛୁଆଁ ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ତମର ବାଜା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମ ଘରକୁ ଆଇଥିଲ ପରା ଏ ବାଜା ତିଆର କରିବାକୁ। ଆମର ଦଉଡିଆ ଖଟ ଉପରେ ବଇକିରି ତମେ ଆମର ଚାପୁଥିଲ। ଆରେ କୋଉ ଘରଟାରେ କିଏ ଦଉଥିଲା ତମର ଯେ ସେ ଘର ଭିତରେ ବଇ ଚାପୁଥିଲୁ? ମୋ ମାଇପ ଦଉଥିଲା ଦଉଡିଆ ଖଟ ଉପରେ। ପିଇଲୁନୁ? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ। ତମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲ। ତମେ ଚା ଖାଇଲ, ତାଙ୍କେ ବି ଚା ଖାଇଲେ। ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଚା ଖାଇଲେ। କ୍ଷୀରରେ କି ଛୁଆଁ? କ୍ଷୀର ଗଲା ଆସିଲା ନୀର। ନୀର ବୋଲନ୍ତେ ପାଣି। ଆପଣ ଓଡିଆ ପିଲା ହେଇକି ରାତି ପାଇଲେ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ନଦୀ ନାଳରେ ଗାଧଉଛ, ଆମେ ହାଡି ପିଲା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ରାତି ପାଇଲେ ସେ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ନଦୀ ନାଳରେ ଗାଧଉଛୁ। ପାଣିରେ କି ଛୁଆଁ? ପାଣିରେ ଛୁଆଁ ନାହିଁ ଭାକୁଡା ପିଲା, ତମ ତୋଠ ଅଲଗା। ଆରେ ଉଲୁଗ ମୁହା ପିଲା ଶଳା କୋଜା, ତୋଠୁରା ସିନା ଅଲଗା ପୁଅ, ପାଣିଟା ଗୋଟେ ନାହିଁ। ପାଣିରେ କି ଛୁଆଁ? ଆମେ ଗାଧଉଛୁ ଉପରେ, ତମେ ଗାଧଉଛ ତଳେ। ଆମ ପାଣି ଯାଇକିରି ତମ ଦେହରେ ପଉଛି, ତମେ କି ଛୁଆଁ କରୁଛ? ଆଉ ଛୁଆଁ କହିଲେ ଚଳିବନି ଆଜ୍ଞା। କେବଠୁ ଭାରତ ସରକାର ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ ହରିଜନ, ରାମଜନ, ଗିରିଜନ, ଭୀମଜନ, ଟିଙ୍ଗଜନ, ନଣ୍ଡଜନ, ବାଛଜନ, ହୁଗୁଳିଜନ, କମ୍ପଜନ, ନିଙ୍ଗାଜନ, ଆମର ତ ଅଛି ବାଙ୍ଗାରା ଅର୍ଜୁନ, ସେମାନେ
ଚମ ଦେଖୁନ ଧରିକି ରହିଛି ଧରିଦେବେନି କଥା କହିଛୁ କହିଛି ନା ପୁଅ କତୁରୀ କରିଦେଇଛି ନାରେ କଣ ଚମରଟା କଣ ବୁଝୁନୁ ଚମରେ କେମିତି ଛୁଆ ନାହିଁ ରାତି ପାଇଲେ ତମେ ଯୋଉ ଗାଡି ବାସରେ ଯାଉଛ ଆମେ ସେ ଗାଡି ବାସରେ ଯାଉଛୁ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର ଖାପ କିନା ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲେ ତମ ଦେହକୁ ଆମ ଦେହ ତମ ଚମକୁ ଆମ ଚମ ଗାଡି ଭିତରେ କିଣ ଏମିତି ପେଲା ପେଲି ହଉନନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଛୁଆ କହୁଛୁ ଭଲ ବୁଝଉଛୁ ଆଉ ଛୁଆ କହିଲେ ଚଳିବନି ଭାରତ ସରକାର ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ସବୁ ଜନ ବୋଲଉଛୁ ଆଜ୍ଞା କି ଜନ ଆମେ କି ଜନ ଆମେ ହେଲୁ ହରିଙ୍କର ଜନ ହରିଜନ ରାତି ପାଇଲେ ରୋଡ ସେବା କରୁଛୁ ନାଳ କାଢୁଛୁ ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ତେଣୁକରି ଆମେ ହେଲୁ ହରିଜନ ଆଉ ଗିରିଜନ ଏଡିସି ମାଇ ପିଲା ଯାକ ହେଲେ ଗିରିଜନ ପାହାଡ ଅଞ୍ଚଳର ଗିରି ଖଲି ଟୁପୁର ଡାପରିକିରି ସିଲେଇକିରି ମୋହଣ୍ଡି ଯାକ ଝୋଟି କାଟିକିରି ଉପର ଆଡେ ରହୁନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠିରେ 4-5 ଦିନର ଭାତ ମିଳୁନଥିବ ପଚକା ଭାତ ଖାଉଥିବେ ଏଇଠିକି ପଳେଇଲେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପର ଯାହା ଚାଉମିନ ଖାଇବି ପକୋଡା ଖାଇବି ସିଝା ଟିମ୍ବ ଏମିତି ଆଗ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ତ ଯୋଉ ଟେମ୍ପର କଣ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଡ ଚଳିଲେ ଆମର ପେଟ ଚଳୁଛି ଆଉ ସେ ଉଠାଣି ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ କେବେ ଯାଇଛୁ କରିବାକୁ ଉଠାଣି ଆଡେ ଥିଲେ କୁଆଡୁ କେମିତି ପଳେଇଲେ ଗୋଡାଣି ଖସିକିରି ତାଙ୍କେ ହେଲେ ଗିରିଜନ ଆଉ ଟିଙ୍କା ଜନ କିଏ ଜାଣିଛ ଏମାନେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିଙ୍କା ଜନ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା এইটাକୁ ଯୋଉ ଆମ ମ୍ୟାନେଜର ନଭନ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଆଖଡା ଘରେ ପୋଷିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆ ଜାଗାରେ ଯଦି କୁକୁର ହଳିଲେ ଯଦି ପୋଷିକି ରଖିଥାନ୍ତା ସୀମା କୁକୁର ଏଇଟା କରମେଣ୍ଟ କୁକୁର ବୋଲେ ଭାଉ ଭାଉ କରି ଭୋଗିଥାନ୍ତା ଆକୁଡା ପିଲାଟା ଏ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖୁନ କି କାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଗାଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ଯୋଉ ପୋସ୍ତ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସତ କରିବେନି 4-5 ନଗର ଆଧାର ଟିଙ୍କଳିଆ ଖାଇଦଉଛି କେତେ ଖାଇଲେ କଣ ଦେହରେ ନାଗୁଛି କି ଏଇଟା କୁକୁର ପେଟିଆଟା ଅଣ୍ଡାକିଆ ପିଲା ଶଳା ପେଟ ପିଗିଳିଆ ପିଲା ଶଳା ଖଲିଜୋଟା ପିଲା ଶଳା ଏ ଗାଣ୍ଡି ଯାକ ଲୋକ ଦେଖୁନା ମୁହଁଟା କେନ୍ଦୁଛି ସାକ୍ଷାତ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟର ପାଟିମାଙ୍କଡର ଗାଈଟା ଯେମିତି ମୁହଁଟା ସେମିତି ଏମାନେ ହେଲେ ଟିଙ୍କ ଜନ ତମେ କେମିତି ହରିଜନ ଆମେ କେମିତି ହରିଜନ ଆମେ କେମିତି ହରିଜନ ଆର ପଢନା ଜାତି ଆମର ଆମେ ତ ଝାଡୁଦାର ହେ ଜାତି ଆମର ଆଜ୍ଞା ହେ ଆମ ହାଟି ପିଲାକୁ ଯେ ଛୁଆ କହିବ ଥାନାରେ କହିବ ଏହା କରିଛି ଭାରତ ସରକାର ଜାତି ଆମର ଆମେ ତ ଝାଡୁଦାର ଜାତି ଆମର ଆମ ହାଡି ପିଲାକୁ ଯେ ଛୁଆ କହିବ କହିକି ରହିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 6 ମାସ ଜଇଲ ହାତରୁ ଭାତିଆ ବିଭିନ୍ନ ମାଡ ପ୍ରକୃତି କିଛି ନଥିଲେ ନେଇକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ବିଡି ଗୋଟେକିରି ଖାଇବ ଗୋଟେ କଣେ ମୁଦ୍ଦା ହେଇକିରି ଶୋଇବ କେତେ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି କୋଉ ନେଇକିରି ଭିତରେ ମାରିଦେବେ ହେଲେ ହରେ ତୁ ଆଉ ପୌଷମ ଗୋପେନି କଣ କରି ଏ ସ୍ଥାନଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଚାଲିଯା କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ତୁ ବୋଲି କହିଲୁ ପରା ମୂର୍ଖ ପିଲା ଏ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ରା କରେନି କହିଲି ତତେ ଆଉ କେଁ କହିଲୁ ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଝାଡୁ ମାରି ଚାଲିଯା ଠିକ କାମ ଆମର ଏ ତଳ କାମ ଗନ୍ଧିଆ କିଣି କିଣିଆ ପଚକା କାମ କିଏ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ କରିବ ଝାଡୁ କିଏ ମାରିବ ନାଳ କିଏ କାଢିବ ରୋଷେଇ କିଏ କରିବ ଏ କାମ ମୁଁ କରୁନି ଆଉ କିଏ କରୁଛି ଆମର ତାଙ୍କେ ବେଲେ ତମେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କିଛି ଜାଣୁନ ତାଙ୍କେ ମୋର ନେଡିସି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚାଣ୍ଡିସି ମୋ ମାଇବ ମୁଁ ଡାକିଲେ ମୋ ମାଇବ ଆୟୁନି ମୋ ମାଇବର ମୋର କାଲି ନାଗି ଯାଇଥିଲୁ କା ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଗୁନାହାନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଣ୍ଡରା ମାଗିନା ନାଗୁଛନ୍ତି କା ଘରେ 5 ମିନିଟ୍ କା ଘରେ 10 ମିନିଟ୍ ନାଗିକିରି ଆଉ ଅଣ୍ଡରା ମାଗିନା ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ଅଣ୍ଡରା ମାଗିନା କାଲି ଯୋଉ ନାଗିଥିଲୁ ରେ ବୋପା ମୁଁ ଡାକିଲେ ମୋ ମାଇବ ଆୟୁନି ନାଗୁଛୁ ମୂର୍ଚ୍ଛାକିରି କଣ ବାଡେ କଚି ପକାଡିକିରି ପଡି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଥରେ ପାଣି ପିଇକିରି ଆଉ ଥରେ ନାଗି ଯାଉଛୁ ତମର ଲାଗିବାଟା ବୋଇଲେ ଅତି କମ ସମୟରେ ସରିବନି ସେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 8-9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେଡା ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ନାଗୁଛୁ ଘର ଭିତରେ ଚୁଲି ହେଲେ ଆମ ଘରେ ନାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହୋଟେଲ ରୁ ପାର୍ସଲ ଆଇବ କିଏ ହୋଟେଲ ରୁ 100-150 ଦେଇକିରି ପାର୍ସଲ ଧରି ଆଇବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋ ମାଇପର ମୋର ଯୋଉ ଦିନ ମନ କରିବୁ ନାଗିବାକୁ ବେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାଲି ନାଗୁ ଗଲେ ଆଜି ମୋ ମାଇକିନା କହିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ କହି ହଇଲୋ କାଲିରୁ ନାଗିଆ ବେଲେ ମୋ ମାଇକିନା ମତେ ବେଗଟେ ଦେଇକିରି ପଠେଇଦବ ବଜାରରୁ ଚୁଡା କଦଳୀ ଚିନି ଓରା ସବୁ ଧରି ପଳେଇବି सोरा गुला गुला करगिरी चकड़ीगिरी मो मागिना रखी देइथिबो गुला नाके खाइ दउथु नाकी जाउथु गुला नाके खाइ दउथु नाकी जाउथु
मो माइकिना मु डाकिले मो कथा को बासी बांडरे पचारियोनी आज्ञा हेले बे किए डाके दाको तमे डाक आज्ञा अरे इत्ते लोक रे तो माइकिना मु किन डाकी रे आ किए डाकियो कोन तू के डाक रे हो जदी बाध्य करछु ताहले दंडनाट पखेलानी दंडनाट सरू जोडी पट डाकुची हां हो जदी मो माइ पर नहला बेले तू डाकू आज्ञा हां डाकिली किरे ससरे मोर केली बकुंदर दाना किरे रसिक को रामंडना ससरे नपरंगी भोला भंगी धन नपरंगी भोला भंगी बंची के बारे दो बिना मुझुन्नल न जानिली किरे मुअक्कन न जानिली संगे तोते न संगे जदि शांत धन मोर ससे जदि शांत धन रंगे करते गमन